আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। মঙ্গলবার সকালে ত্রিপুরার উদয়পুর মাতাবাড়িতে পূজার্চনা করেন কেন্দ্রীয় জনজাতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী দুর্গাদাস ভৈক। পুজো শেষে রাজ্যের শান্তি, সমৃদ্ধি এবং সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন কামনা করেন কেন্দ্রীয় জনজাতি প্রতিমন্ত্রী। জনজাতি সম্প্রদায়ের সাংবিধানিক অধিকার সুরক্ষা এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্পের সুফল যেন প্রান্তিক মানুষের কাছে সম্পূর্ণরূপে পৌঁছায় সে বিষয়ে সরকার দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে জানিয়েছে জনজাতি প্রতিমন্ত্রী দুর্গাদাস ভৈক। জনজাতি সমাজের উন্নয়নের পথে উদীয়মান বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নতুন প্রকল্প ও উদ্যোগের বিষয়ে এদিন বিস্তারিতভাবে অবহিত করা হয় কেন্দ্রীয় জনজাতি প্রতিমন্ত্রী দুর্গাদাস ভৈককে। आज मेरा सौभाग्य है कि माँ त्रिपुर सुंदरी जी के पावन पवित्र शक्तिपीठ पर मुझे आने और दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम सबका सौभाग्य है कि देश का प्रतिनिधित्व यशस्वी और संवेदनशील प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और उनके कुशल प्रेरक नेतृत्व में भारतवर्ष के सभी जागृत ज्योतिर्लिंग, भारतवर्ष के सभी जागृत और चैतन्य शक्तिपीठ, जहाँ जहाँ भी हमारे आस्था श्रद्धा के केंद्र हैं, उनके पुनर्जागरण की दिशा में और उनके नवनिर्माण के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। आज जो माँ त्रिपुर शक्तिपीठ के मूल मंदिर और आसपास का जो नवनिर्माण हुआ है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैं अत्यंत हर्षित हूँ। इस पावन पवित्र भूमि पर मुझे आने का सौभाग्य है।